गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। সামনে আমাদের দোল আর হোলি দুটো আমাদের দারুণ প্রোগ্রাম সামনে আসছে। তো এই প্রোগ্রামে তোমরা খুব রং খেলবে, আনন্দ করবে, সবই গোবিন্দ গোপাল শ্রীকৃষ্ণের নামে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেই আমাদের এই দুটো ফেস্টিভ্যালের দুটো দিন চলে যাবে, আমাদের অ্যাকাউন্টস পরীক্ষাটা সিবিএসসি এবং আইএসসি বোর্ডের অ্যাকাউন্টস এক্সামটা কিন্তু একদম তোমার দরজায় নক করবে। তাই এই দুটো দিন যখন তুমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারছো না বা বাড়ি থেকে বেরিয়ে তুমি পড়াশুনো করতে পারছো না, সেই সময়টায় বাড়িতে একটু রেস্ট নাও, সারাদিন আনন্দ করে একটু রেস্ট নাও। আর সেই রেস্টের সময় আমাদের এই ওম কমার্স কোচিং এর যে ভিডিওগুলো আমরা পরপর সেন্ড করছি, আপলোড করছি, জাস্ট তোমাদের রেজাল্টটাকে ভালো করার জন্য। তুমি জাস্ট বেঙ্গল বোর্ডের অ্যাকাউন্টস এক্সাম হয়ে গেছে, বেঙ্গল বোর্ডের অ্যাকাউন্টস এক্সামে কি হয়েছে, অ্যাকাউন্টসের কোশ্চেনটা দেখেছো তোমরা, তো সেটা এখন পাস্ট। এখন আমাদের ফিউচারে হচ্ছে দুটো অ্যাকাউন্টস এক্সাম, আইএসসি আর সিবিএসসি। সেই দুটো এক্সামের জন্য আমরা কিন্তু একটা ভিডিও সিরিজ তৈরি করে দিয়েছি। আমরা জানি যে তোমরা এই ভিডিওগুলো তোমরা সবাই একটা মাস্ট ওয়াচ ভিডিও ছিল, তোমরা সবাই দেখেছো এবং প্র্যাকটিসটা করে নিয়েছো। তো আমাদের যে কটা দিন আমরা আরো সময় আছে, আমরা সেই সময়ের মধ্যে আরো 4টে ভিডিও আমরা আপলোড করছি। তোমরা দেখে নাও, প্রত্যেকটা ভিডিওতে এখন দুর্দান্ত অঙ্ক রয়েছে, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট পেপারে আমাদের চ্যাপ্টারের ওপর। আজকের চ্যাপ্টারে দুটো অঙ্ক থাকবে, একটা রিটায়ারমেন্ট এই ভিডিওতে, রিটায়ারমেন্ট, আর একটা হচ্ছে ইস্যু অফ শেয়ার। খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের চ্যাপ্টারে দুটো, রিটায়ারমেন্ট আর ইস্যু অফ শেয়ার। রিটায়ারমেন্টের অলরেডি একটা ভিডিও আমরা সেন্ড করেছি এবং আজকের ভিডিওটায় একটু ডিফারেন্ট টাইপের সাম আছে। এই সামটা সিবিএসসি বোর্ডে এসেছিল, আইএসসি বোর্ডে এসেছিল, ভালো একটা অঙ্ক। দেখো স্ক্রিনে অঙ্কটা চলে এসেছে তোমাদের স্ক্রিনে। এই কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ, কোশ্চেনটার মধ্যে 3টে বন্ধু আছে, মেঘনা, মেহেক আর মনদীপ। আমরা M1 M2 M3 ধরে নিয়েছি। এরা তিনজনের একটা পার্টনারশিপ ছিল এবং তারপরে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে কি যে আমাদের ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে অ্যাজ ইউজুয়াল, সে ব্যালেন্স শিট 31 মার্চ 2023, আর তার সঙ্গে লেখা আছে মেহেক রিটায়ার করে যাচ্ছে। তাহলে M1 M2 M3 এর মধ্যে M2 is retiring. At this situation, all you know that we have to open the revaluation account. When you are opening revaluation account, two things you have to keep in mind. First one, whether assets are increasing or decreasing. If asset is increasing, you have to write in this side, and if asset is decreasing, you have to write this side. And in case of liability, it is just reverse. That means when liability is decreasing, you have to write in credit side, and if liability is increasing, you have to write this side. Okay, this is a basic rule for making revaluation account. Now we are coming to solve the solution. First you see furniture and stock both are reducing, so you have to write in this side 2 stock and 2 furniture. Furniture 5%, 10%. Okay, you have to make, you can do the calculation. Now third thing is that provision for doubtful debt. So debtor was 20,000 and 10% of that means 2,000 will be the provision. So you have to write provision. Provision is a liability. Okay, provision is a liability. So when liability is increasing, you have to write in this side, I told earlier. So regarding provision, you have to write to provision 2,000. Now coming to the credit side, one item is there, that is creditor. It is given that creditor of 8,000 settled at 7,100. That means a creditor was there, that creditor balance was 8,000, but if you pay 7,100, it will be settled. So your profit is 900. Okay, so creditor is, when creditor is a liability, it is decreasing, you have to write in this side. So by creditor it will be
900. If you do the balance, you will get the balance 3000, which will be distributed in equal ratio. Why equal ratio? Because in this question, no profit sharing ratio is there. No profit sharing ratio is there. So all you know that when ratio is not given, you have to distribute the profit or loss in equally. So 1000, 1000, 1000. So revaluation account, no new problem is there. It was very easy. Now we are coming to the second part of the question, that is partners capital account. Three partners are there, so we have to open three columns. First M1, M2, M3. All you know that first you have to write the balance, by balance BD, that means opening balance. It is given in the question. First one is 20,000, then 14,500, and last one is 10,000. Okay, then we have to transfer this thing, that means this loss will be transferred in this way. The loss will transfer to revaluation account 1000, 1000, 1000. So this thing already you have done, and this thing already you have done. Now we are coming to the next item. You can see in the balance sheet, general reserve is there. General reserve is 7500. So 7500 reserve is to distribute in equally. So you have to write by general reserve 2500, 2500 and 2500. Okay, over. So by first thing you have to write by balance meeting, then you have to write the revaluation. In this question, revaluation loss was there, so you have to write in debit side. If in another question revaluation profit will be there, okay, you can write in this side. Okay, this is a basic thing. The result we have to distribute. One thing is we have to keep in mind, previous video, you know that it was given in the question, reserve cannot be distributed. So scenario was changed. Okay, so previous video you can see that link is, you can see the link is given. In this video, a link is given, that link is related to the previous sum. Okay, that's a very important sum. Now we are coming to the next part. Goodwill. When a partner is retiring, goodwill is very important. So you know, total goodwill of the firm is given 12,000, and Mehak is retiring. Her share is 1/3. So 12,000 to 1/3, how much? 4,000. So Mehak will get 4,000. Who will pay? Other two partners, I mean M1 and M3 will pay. So that's why we have to write by M1 2000, by M3 2000. Okay, so M2, that means Mehak is M2. She got 4,000. How it comes? 12,000 total goodwill multiplied by her share 1/3. So it will be 4,000. Who will pay? M1 and M2 will pay equally. Okay, equally means all ratios equal here. 2000, 2000. So this side you have to write 2 Mehak's capital, but 2 M2's capital, M1 2000, M3 3. So both sides you have to put entry. When retirement, goodwill is to be distributed to the retiring partner, both sides you have to write. This side you have to write by who is paying, M1 and M3, and okay, so M1 and M3 is paying, but Mehak is getting. So in Mehak column 2000, 2000, 4,000, and who is paying? M1 is paying 2 and M3 is paying 2. Very important journal. Now you see that Mehak, it is given in the question, Mehak is to be paid fully. That means total balance of Mehak is 14,500, last 2,000, last 2,000, last 2,500. It is 21,000 is coming. So we have to write 21,000. Now if you deduct 1,000, it will be 20,000. Okay, it will be 20,000. So these 20,000 you have to pay to Mehak immediately. माने Mehak रिटायर कर रहा है तो उसको रिटायर होने का टाइम पूरा का पूरा पेमेंट आपको दे देना है, इसलिए टू बैंक 20,000. क्लियर? Question is the important part of the question is now we are going to discuss. ये 20,000 उसको देना है, किसको देना है? Mehak को. लेकिन who will pay? M1 and M2, M3.
So last line you can see, last paragraph of the question, very important. 5, adjustment number 5. Mehak should be paid off, and the entire sum payable to Mehak shall be brought in by Meghna and Mandeep in such a way their capital should be in new ratio and the balance 25,000 is maintained in the cash account. Very, very important line regarding retirement. Okay. तो रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, महक को पेमेंट करने का बाद बैंक में 25,000 होना जरूरी है. ओके, सो बैंक बैलेंस आफ्टर पेइंग महक इट विल बी 25,000. सो मनदीप আর মেঘনা ওরা এমন ভাবে টাকাটা নিয়ে আসবে, such a way, okay, such a way, what the amount we are going to pay to महक 20,000. বলছে অঙ্কটা বলা আছে ক্লিয়ারলি যে महक को 20,000 पेमेंट करने के लिए मनदीप और मेघना को ऐसे सच वे पैसा ले आना जरूरी है. 2 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसका रेशियो में ले आना है और सेकंड का कंडीशन बैंक में 25,000 होना जरूरी है. So if this line is given in the question, you have to do this working. Very easy, simple way. First, you do the balance. First thing you have to do the balance of M1. It is 20 and it is 2500. Okay, 20 plus 2500. How much? 22,500. 225. Don't write. Just orally, verbally, you have to do the calculation. 20,000 plus 2500. How much? 22,500. Minus 1,000 minus 2,000, you will get this balance 19,500. I wrote M1's capital is 19,500 after all adjustment. Similarly, in case of M3, 10,000 plus 2,500. How much? 12,500 minus 1,000 and 2,000. It will be 9,500. Okay, by adding these two you will get 29,000. So up to this it is clear. This is just the balance of M1 and M3. Now you have to write add amount paid to M2. आप महक को कितना पेमेंट कर रहे हो? 20,000. वो आपको ऐड करना होगा. It will come 49. If you do this sum seriously, then regarding retirement there will be no problem in the exam, because already we have given a video regarding retirement. This is the second video. These two sums if you do 4 times 5 times, it will be very easy. For any question in exam you can do. Okay, now we are coming last two parts. First part capital balance, second part M3's capital balance. Add amount paid to महक or M2. Add closing bank balance. It is given in the question. Closing bank balance is 25,000. So you have to add this 25. It will be 74. Then last one you have to deduct from 74 opening bank balance. See the balance sheet. In balance sheet, bank balance was 27,000. Okay. So if you deduct this, you will get 47,000. So this is the way. What is this 47,000 means? এই 47,000টা হলো M1 আর M3 টোটাল ক্যাপিটাল. ওকে, এই 47,000টা কি হলো? M1 और M2 टोटल कैपिटल. उसका रेशियो क्या है? रेशियो तो सारा क्वेश्चन में रेशियो है नहीं, तो ओपनिंग भी 1:1:1 था 3 आदमी के लिए, और अंत में क्या होगा? एक आदमी चला गया तो बाकी दो का रेशियो क्या होगा? 1:1 ही होगा. So these 47,000 is the capital of M1 and M3. See what I am writing? To balance CD. ये जो 47,000 है बैलेंस आ रहा है, ये 1:1 में आपको CD बोल के लिखना होगा 23,500 23,500. Okay, this is the balance of M1 and M3. Now you have to do the balance. See, normal क्वेश्चन में क्या होता है?
अब ऐड लेस करके ना करने का बाद ही बैलेंस आ रहा है नॉर्मल क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई फ्यूचर कैपिटल 47,000 होगा, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। आपको निकालना होगा व्हाट द अमाउंट दे विल ब्रिंग फ्रॉम देयर होम, घर से कितना पैसा दे आर ब्रिंगिंग, वही টাকাটা বের করতে হবে। दैट इज द मेन क्वेश्चन कि महक के 20,000 টাকা पेमेंट करते হবে, बैंक में 25,000 रखना होगा, तो उसको कितना घर से कितना पैसा दोनों M1 और M3 लेकर आएगा। देखो आज ऐड करना होगा 1,000, 2,000 and 23,500, हाउ मच इट विल बी 26,500, राइट हियर 26,500। अब माइनस करना होगा 20,000, 2,500, बैलेंस कितना आएगा 4,000, माने बाय बैंक उसको पैसा ले आना होगा कितना 4,000, 4,000 টাকা নিয়ে আসতে। কেন না महक के 20,000 টাকা পেমেন্ট করেছি, ব্যাংকে আরো 25,000 টাকা রাখতে হবে, আর ব্যাংকে আগে 27,000 ছিল। তো এই ক্যালকুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বইতে অনেক ভাবে করা আছে, যে সিম্পলিয়েস্ট ক্যালকুলেশন। ব্যালেন্স করবে, ব্যালেন্সটা ভার্বালি করবে, লিখবে না ব্যালেন্স এখানে, প্লাস M3 ব্যালেন্স করবে, কত M2 এ কত পে করতে হবে লিখবে, ক্লোজিং ব্যালেন্স অফ ব্যাংক লিখবে, আর ওপেনিং ব্যাংক ব্যালেন্স লেস করবে। যে ফিগারটা আছে 47, সেই ফিগারটা যে রেশিও থাকবে রেশিও ডিভাইড করে দেবে। এই অঙ্কের রেশিও নেই, 1:1 এ করেছি, করার পর থেকে এভাবে অ্যাড করবে। এই তিনটে অ্যাড করলে হচ্ছে 26,500, 26,500 ব্যালেন্স কত আসছে 4,000, মানে 4,000 টাকা বাদ দিয়ে কে নিয়ে আসবে M1। নাও M3 1,000, 2,000 আর 23, এটা সিমিলারলি সেম অ্যামাউন্ট হবে 26,500, দেন 10,000 আর 2,000 লেস করব, এর হবে 14,000। পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট। এবার একটাই বলি আমি, তুমি একবার চেক করে নাও। কি চেক করবে? দেখে নাও চেক করে যে তোমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা। ইজি ওয়েতে দেখো, ব্যাংকে তোমার ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল? দ্য ব্যাংক ব্যালেন্স ওয়াজ 27। M1 কত টাকা নিয়ে আসলো? 4,000 টাকা নিয়ে আসলো। M3 কত নিয়ে আসলো? M3 14,000 টাকা নিয়ে, 14,000 নিয়ে আসলো M3। সব মিলিয়ে কত হলো? 45,000। ক্লিয়ার? 45,000 ক্লিয়ার? তার থেকে তুমি M2 এ কত পে করলে? M2 के पे করলে 20, তোমার बैलेंस কত থাকলো 25। इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि आपका बैंक बैलेंस 25 होगा। तो दिस इज द चेकअप थिंग, आफ्टर डूइंग द सम यू कैन चेक whether it is right or wrong in this way। ओके, এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলাম, অরিজিনাল ক্যালকুলেশন করলাম অঙ্কের জন্য। वर्किंग এটা কিন্তু वर्किंग ना, এটা তোমার मेंटल सेटिस्फैक्शन, यस हम जो किया है वो राइट है, क्योंकि 27,000 बैंक में था और 4,000 M1 ने लेकर आया, M3 ने लेकर आया 14,000, कुल मिला के कितना हुआ 45 हुआ। उससे 20,000 हम दे दिया महक को, अब बाकी 25 बैंक में होना चाहिए। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो एंजॉय होली एंड वॉचिंग आवर वीडियो।